Good evening. Invertible functions are কিছুমান question discuss কৰি লওঁ. This is question number 7 from your textbook. Given a function f, domain and codomain are same, the real numbers defined by 4x plus 3. We have to show that your function f is invertible and the inverse of f we have to find out. So আমি প্ৰথমতে লিখি লৈছো function আৰু define কেনে কৰিছে. এতিয়া আমি নোট এটা পাইছিলো that a function is invertible or f inverse exists if and only if f is both 1 1 and onto. যদি a function to 1 1 হয় and onto both 1 1 আৰু onto হলে আমি function to invertible বুলি ক'ব পাৰো. So আমাৰ ইয়াত invertible check কৰিবলে আমি function to 1 1 আৰু onto যদি দেখাব পাৰো then we are done. That means the function is invertible. So first check for 1 1. Let x1 and x2 belongs to the set of real numbers, but this real numbers is your domain such that f of x1 equal to f of x2. F of x1 likhiba 4x plus 3. F of x2 from this definition 4x2 plus 3. So ima simple calculation use kori x1 equal to x2. Next আমি কি পাইছো f of x1 equal to f of x2 লৈছো আৰু আমি পাইছোগে x1 equal to x2. That means distinct element has distinct images for every element in the domain. So আমি কি ক'ব পাৰো yes f is 1 1 for all x belongs to r in the domain. তো 1 1 proof হল next আমি onto হয় নাই চেক কৰিম. So onto কাৰণে আমি কি লওঁ any arbitrary element in the codomain লওঁ. আমাৰ ইয়াৰ codomain কি আছে say this is your function f from the set r to our domain and codomain. So আমি যিকোনো arbitrary element এটা লৈছো say y such that আমি ধৰি লৈছো আমাৰ ওচৰত এনেকুৱা এটা x আছে ক'ত in the domain such that a condition to fulfill কৰে. For any y in the codomain আমাৰ ওচৰত এনেকুৱা এটা x আছে in the domain such that fx equal to y. That means y equal to আমাৰ কি হয় fx equal to y. That means this x maps to y. The fx definition from the equation 4x plus 3. So তোমাৰ x কি হ'ব 4x plus 3 equal to y হলে আমাৰ x হ'ব y minus 3 equal to 4 divided by 4 sorry. এতিয়া আমাৰ y এটা real number. So যিকোনো real number y is any real number minus 3 divided by 4 we will get again a real number. So example লৈ চাব পাৰা y equal to 2 লৈছো y equal to 2 লৈ চালে আমাৰ x equal to কি আহিব ইয়াত পুট কৰি দিয়া 2 minus 3 divided by 4 minus 1 by 4. The minus 1 by 4 is also a real number. ক'ত থাকিব তোমাৰ ডমেইনত থাকিব তাৰমানে যদি y equal to 2 হয় তো তোমাৰ এই 2 প্ৰিমিছ কি হ'ব minus 1 by 4. তুমি আৰু এটা চেক কৰি চাব পাৰা y equal to minus 1 লোৱা minus 1 is a real number that belongs to your codomain. So minus 1 or pre-image ki hobo put koriso minus 1 minus 3 at minus 1 put kora minus 1 minus 3 divided by 4 minus 1 ahise. So tumar y minus 1 lole tumar x pre-image minus 1 or pre-image ako tumar minus 1 e hoy. So tumar protect to element in the codomain in this codomain will have a what pre-image in the what domain. So what we can say yeah f is onto. So every element in the codomain be r exists a premise so f is onto. Itia jehetu f both 1 1 and onto hoise that means bijective hoise so ami ki kom f is invertible aru a f invertible kopra kole thakibo r pa r le hobo thik ase. Itia amar so ei part loke amar question khatam solution done. If equation amar 4 marks ahe then amar 2 marks ami itialoke acquire kori loisu and next 2 marks karone ami ei part to korile hoi jabo. So amak ki koise find the inverse of f invertible boli ulale amar ta ami inverse of f ki hoy ami check find out korim. So এই procedure to tumi monot thobo lagibo janibo lagibo sorry dhora f inverse find out koribole ami a procedure this procedure is very important. First and foremost loba fx equal to y loi loba. So y kot thakibo amar y is any arbitrary element in the codomain aru x is any arbitrary element in your domain such that y equal to what fx onto nisina but okoman likha to okoman different hoy yat let loi lom. Next f of x mane ami ki paisu 4x plus 3. So ami calculation kori x equal to
y minus 3/4 so তুমি পালা y minus x equal to y minus 3/4 এতিয়া আমি কি পাইছিলো f invertible function that means f inverse যেহেতু f inverse হয় তো আমি x equal to from this we can write x equal to f inverse y we can write এতিয়া আমি so এই x ৰ ঠাইত আমি কি লিখিব পাৰো f inverse y লিখিব পাৰো আৰু right hand side একে থাকিব y minus 3/4 so for all y ক'ত থাকে আমাৰ codomainত থাকে for all y belongs to codomain that is inverse of this function f inverse of this function f is a function f inverse r to r originally our f function to kole asle real numbers or real numbers asle f inverse our codomain these r will behave as your these are domain and domain of f will behave as your codomain of f inverse also or defined by can have f inverse y equal to y minus 3/4 clear so আকৌ এবাৰ কোৱেশ্চনটো ডিসকাস কৰি দিছো আমাৰ ফাংশনটা দিয়া আছে এনেকে ডিফাইন কৰা আছে 4x + 3 আমাৰ ইনভাৰ্টিবল হয় নাই চেক কৰিব লাগে সো আমি ফাৰ্স্ট 1 1 আৰু অন টু হয় নাই চেক কৰিম সো আমাৰ 1 1 হয় because f of x1 = f of x2 লৈছো ক্যালকুলেশন কৰি আমি পালো x1 = x2 so f is 1 1 the next আমি অন টু চেক কৰিম any arbitrary element ললো in the codomain আৰু আমি x at a preimage আছে বুলি ধৰি ললো such that fx equal to y তেতিয়া আমি 4fx মানে 4x + 3x আমি y minus 3/4 so যেহেতু y at a real number so y minus 3/4 will also be a real number so this belongs to real number আৰু x to থাকিব ক'ত আমাৰ domainত থাকিব so আমি কি গম পালো for any arbitrary element in the codomain there exists a preimage in the domain so yes f is on to এতিয়া যেহেতু both 1 1 আৰু on to হোৱাৰ কাৰণে আমি কি কম f is invertible হোৱাৰ কাৰণে f inverse exists so our this part of the question is complete next part we have to find f inverse so আমি procedure to apply কৰিছো আমি ধৰি লৈছো fx = y so যেহেতু f inverse হয় so what we'll get from this equation x = f inverse y the next আমাৰ fx আমাৰ define কৰা আছে 4x + 3 = y so x = y minus y equal to y sorry x equal to y minus 3/4 এটা আমাৰ f x ৰ ঠাইত আমি f inverse y লিখি দিব পাৰো লিখি দিলো আৰু y belongs to real number codomain so inverse of f is what this f inverse or real numbers to real numbers in domain geta interchange কৰিলো domain interchange কৰিলো domain codomain interchange কৰিলো আৰু define কেনে কৰিছে f inverse y equal to y minus 3 divided by 4 where y belongs to what real number so next ami aru eta question discuss koru ya tomar function f ya domain tomar are real positive that means tomar 1 or plus start hoba 0 amar ignore kora hobo real positive real numbers lua hoise to the set what close interval -5 to infinity -5 ke tomar equal to or tatke dangor khini hobo define kene korise 9x² + 6x - 5 so real positive mane tumar ki asle all real numbers greater than 0 not equal to 0 so f we have to check f is invertible আৰু f inverse আমাৰ এনেকে define কৰিছে বুলি আমি দেখাব লাগে so আমি লিখি লৈছো given দিয়া আছে আমাৰ fx 9x² + 6x - 5 দিয়া আছে আমাৰ f invertible দেখাব লাগে so আমি আগৰ question to নিচিনা 1 1 আৰু on to হয় নাই চেক কৰিম so 1 1 ৰ কাৰণে আমি x1 x2 কোড লম প্ৰথমতে domainত লম say this is your x1 x2 belongs to r plus this is your domain sorry this is your domain such that f of x1 equal to f of x2 এতিয়া আমি f of x1 variable substitute কৰি পেলাই ইয়াত আমাৰ কি হ'ব 9x1² + 6x1 - 5 equal to 9x2² + 6x2 - 5 simple calculation কৰি তুমি -5 ডিফাই -5 cancel হ'ব তাৰ পাছত তুমি এটো পাবা calculation খিনি কৰি চাবা 9 common লবা x1² - x2² + 6x1 - x2 ইয়াৰ পৰা তুমি এটো ব্ৰেক কৰিলে আমি কি পাম x1 + x2 into x1 - x2 so x1 - x2 common আহিব আৰু 3 common লৈছো so আমাৰ this পাইছো so from this equation আমি কি পাইছো either 3x1 - x2 = 0 or this either this equal to 0 or this 3
x1 plus x2 plus 2 equal to 0 but আমি কি কৈছিলো x1 আৰু x2 আমাৰ কি number real number positive real number so addition of these positive real numbers can never be equal to 0 addition x1 plus x2 into 3 plus 2 তোমাৰ ইয়াত কেতিয়াও 0 হ'ব নোৱাৰে because তোমাৰ ধৰি লোৱা তোমাৰ দুটা positive real numbers আছে 2 plus 3 plus আকৌ এই 2 আছে যেনিবা 2 তোমাৰ এইটো 0 হ'ব পাৰিবনে কেতিয়াও 0 হ'ব নোৱাৰে never be equal to 0 so this condition is contradicts কৰিছে so আমাৰ কি হ'ব x1 minus x2 equal to 0 হ'ব so what we'll get from here x1 equal to x2 আমি লৈছিলো f of x1 equal to f of x2 আমি পালো x1 equal to x2 because this condition violates so f is 1 1 simple next function to on to হয় না আমি চেক কৰিম so on to কাৰণে আমি arbitrary element এটা লৈছো তোমাৰ codomain আমাৰ function to কেনেকুৱা আছিল f আছিল function to আমাৰ domain r plus আছিল আৰু আমাৰ codomain close interval -5 to open interval infinity আছিল আৰু আমি on to prove কৰিবলৈ আমি arbitrary element এটা y লম in the codomain আৰু আমি try কৰিম that there exists a pre-image x such that y equal to what fx আমি condition to satisfy কৰিছে বুলি আমি try to prove so আমি লৈছো y any arbitrary element in the codomain fx equal to y so fx our definition mode 9x square plus 6x minus 5 equal to y now what we'll try to do we always try to isolate x that means ami x ok hoday okol khoreke thobole try koru so ami in 9x square plus 6x ami perfect square le break koiba try korim 9x square ami 3x whole square likhibo paru plus 6x ami break korile ami ki pam 2 into 3x into 1 we can write 6x as 2 into 3x into 1 now this for this one আমি ইয়াত +1 লিখিছো আৰু যেহেতু +1 আমি এক্সট্ৰা কে লিখিছো so balance কৰিবলে আমি -1 লিখিছো this -1 to balance this +1 আৰু next -5 originally আছে so this is your -5 it a part to 3x whole square plus 2 into 3x 2 into 3x into 1 plus 1 square plus 1 square you can write here 1 square this is your what a plus b whole square formula so amar hobo 3x plus 1 whole square and this -1 -5 -6 equal to y etia amar -6 ami right hand side lo goisu so 3x plus 1 equal to ami ki paisu root over y plus 6 palu so ami 3x plus 1 ami right hand side lo goisu root over y plus 6 minus 1 clear next amar x ami hoday okol khoreke thom so ami 3 ami দুই ফালে 1/3 দি multiply কৰিছো so amar yat 3 cancel jabo x equal to 1/3 whole bracket root over y plus 6 minus 1 aru y amar kot thikibo now this y ami kot loislu in the codomain -5 ot ke dangor by equal and less to infinity the jehetu y belongs to this set so y value bilak tumar kenaka hob pare -5 hob pare to y equal to -5 yat put korile amar x or value put korisu ki hobo 1/3 root over -5 plus 6 minus 1 ki ahibo tumar 1/3 root over 1 means what 1 minus 1 that means 0 0 hai x equal to 0 pala so x equal to 0 tumar so this 0 tumar r positive thakibo next tumi awata check koisa para y equal to tumi -3 loisa para -3 belongs to -5 and infinity then tumar x kiba 1/3 root over -3 plus yet -3 put koiba -3 plus 6 minus 1 tumar ahibo 1/3 root over 3 minus 1 this is what belongs to your this domain sorry code r positive so tumi ki koba para for any y so tumi
y যিকোনো ভ্যালুৰ কাৰণে তুমি x ৰ ভ্যালুখিনি তুমি এটা প্ৰিমিস পাবা x ত so তুমি ক'ব পাৰা for any y belongs to codomain there exists x in the domain such that f of x equal to y or a premise of every element in the codomain exists therefore what your f is onto so যেহেতু both 1 1 আৰু onto হোৱাৰ কাৰণে আমি কি ক'ব পাৰো yes f is invertible that means f inverse exist so next half part we are done next we have to find inverse of f the inverse of f or কাৰণে আমি এটা ফাংশন লৈছো f of x equal to y আৰু এই তোমাৰ y কোড থাকিব তোমাৰ কোডোমেন থাকিব কোডোমেন তোমাৰ আছিল -5 ৰ পৰা ইনফিনিটি টকে fx আগৰ ডিফাইন কৰাৰ মতে 9x স্কয়াৰ প্লাস 6x - 5 equal to y perfect square আমাৰ আগতে উলিওৱা আছে just like on to কৰিবলৈ আমি যোনকিটা স্টেপস কৰিছো সেই স্টেপস কিটা ইয়াত exactly put কৰি দিবা লাষ্টৰ লিখাখিনি অলপ চেঞ্জ হয় so 3x equal to root y plus 6 minus 1 so তোমাৰ x কি হ'ব root over y plus 6 minus 1 divided by 3 this belongs to real positive তুমি g y for y any element of y in -5 to infinity আমি এনেকুৱা এটা x পাম য'ত তোমাৰ real positive থাকিব this is the map so আমি এই আৰু এই x to যেটো আমাৰ f inverse exist কৰিছে আমাৰ f inverse exist কৰিছে so since fx equal to y we can write what x equal to f inverse y so f inverse y আমাৰ এনেকৈ ডিফাইন কৰা হৈছে so f is invertible and inverse of f is given by inverse f inverse তোমাক কৈছিল domain আৰু codomain interchange হৈ যায় so f for codomain তোমাৰ domain হৈ যাব f for codomain তোমাৰ আছিল close interval -5 to infinity আৰু তোমাৰ domain real positive defined by f inverse y equal root over y plus x minus 1 by 3 so for all y a y খিনি আমাৰ ক'ত থাকিব এটা domain this is your domain for f inverse this so আকৌ এবাৰ question to repeat কৰি দিছো function to এনেকৈ দিয়া আছে আমাক 1 1 proof কৰিব লাগে so real positive তোমাৰ all positive real numbers x1 f of x1 equal to f of x2 লৈছো calculation use কৰি আমি কি পাইছো this part is not equal to 0 because x1 and x2 are real numbers so addition of positive real numbers can never be equal to 0 so this is neglected so আমাৰ এই condition to satisfy কৰিব অকল so আমি x1 equal to x2 পাইছো so f is 1 1 next আমি on to check কৰিম on to check কৰিবলৈ আমি any arbitrary element in the codomain লম this is your codomain fx such that fx equal to y where this x is from your domain are positive satisfy কৰিছে so 9x square plus 6x minus 5 এটা আমি perfect square কৰি লৈছো perfect square আমি a plus 1 square balance কৰিবলৈ আমি -1 লিখিছো because ইয়াত আমাৰ 2 into 3x into 1 so this is your behaving as b so আমাৰ from this we get what 3x plus 1 whole square minus this -6 and equal to y so x isolate কৰিবলৈ আমি সদায় on to proof কৰিবলৈ x to আমি separate কে লিখো so আমি easy calculation or পৰা আমি গম পাইছো x equal to this 1/3 root over y plus 6 minus 1 এতিয়া for y any arbitrary element in this codomain y equal to -5 আমাৰ x equal to কি হে 0 ইয়াত থাকিব next আমি y -3 লৱা my x y equal to -3 ললে তোমাৰ কি হ'ব ইয়াত পুট কৰিছো y equal to -3 so তোমাৰ 1/3 root over -3 plus 6 minus 1 so তুমি কি পালা 1/3 bracket root over 3 minus 1 এইটো এটা আমাৰ real number হয় real number হ'ব because আমাৰ root under rootৰ তলত আমাৰ কি আছে under root plus 3 আছে -3 হোৱা হলে under root -3 হোৱা হলে আমাৰ complex number হ'লহেঁতেন but ইয়াত আমাৰ under root plus 3 so this is what a real number positive real number আৰু so আমি কি ক'ব পাৰো y -3 হলে আমাৰ -3 premise কি হ'ব
1/3 root over 3 minus 1 which belongs to your domain are positive. So আমি ক'ব পাৰো that every element, any arbitrary element or every element in the codomain, this is your codomain, root over this has a pre-image x in your domain are positive. So every element in the codomain has a pre-image in the domain. So f is onto হোৱাৰ কাৰণে and 1 1 আৰু both onto হোৱাৰ কাৰণে আমি কি ক'ব পাৰো f is invertible. f invertible হোৱাৰ কাৰণে f inverse exist. our half part proof. next our inverse উলিয়াবলৈ তুমি আকৌ কৈছো onto নিচিনাকে steps খিনি কৰিবা, but first ধৰি লবা let fx equal to y where y is from your codomain আৰু এটা simple calculation হয় just onto নিচিনাকে তুমি x to separate কৰিবা. so x separate কৰাৰ লগে লগে তুমি পাই গৈছা root over y plus 6 minus 1 divided by 3 যেহেতু এটো আমাৰ real positive belongs to these are for any y, for any arbitrary y আমাৰ x কি হ'ব real positive. for any y this x will be what your positive real numbers. so আমাৰ x ৰ ঠাইত যেহেতু f invertible হয়, so x ৰ ঠাইত আমি কি লিখিব পাৰো f inverse লিখিব পাৰো. so f inverse y লিখিলো belongs to real positive. that means your for f inverse your real positive is your codomain. so f is invertible and inverse of f is given by তোমাৰ ইয়াত f ৰ codomain close interval -5 infinity asle which will behave is your domain in f inverse and the real positive amar domain asile f or which will behave is your codomain for f inverse. aru f inverse define kenai kwa haba in this way for all y belongs to your domain for f inverse. দুটা question করা হল on invertible functions. so this question number 8 is from your textbook. do it by yourself, try and do it by yourself. and these two questions also do it by yourself, try is same as before. ইয়াত তোমাৰ domain আৰু codomain of different আছে, ইয়াত তোমাৰ domain আৰু codomain একেই হয় আৰু ইয়াত তোমাৰ this question is similarly completely similar to this question. domain ও একেই, codomain টো অলপ different আছে. so they are very easy and simple. do it by yourself, try it. thank you.